ثم ذكر المصنف أنه مسؤول في تصنيف هذا المختصر بقوله سألني بعض الأصدقاء جمع صديق وقوله حفظهم الله تعالى جملة دعائية Summa hatai munan Zakarul musannifu yakni hatai basmalah dan hatai salawat dan salam na tengok Nabi sebik hang tengok dan tengok sahabat-sahabat Nabi. Yang musannif kan ia sebut mulhad lep kapka ko ngak pekat karang kitab ni rasa ke summa zakara hatta min sebut je al-musannifu sebutnya musannif yakni ialah Abu Syuja' dan kata sebut annahu sebabnya mas'ulun fi tasnifi hadzal mukhtasari tasbut kini kat ni mas'ulun jangan lekau dok mas'ulun jangan lekau dok tikat lah fi tasnifi hadzal mukhtasari dalam karang ni mukhtasar ni kitab kat mukhtasar ni ialah kitab Ghayatul Ikhtisar nah chiang ta gal kau dok tikat biqaulihi kedlanan hang pofnoi kedlai kedkhan wal hadlah sa'alani ba'dul asdiqai sa'alani hau hidau ya pak kau ya tamir mutakallim cing maf'ul muqaddam ba'du rafa' cing fa'il muakhkhar lah nun fi sa'alani nun wiqayah sa'alani hau dau ya pak kau ba'dul asdiqai oleh meneng elak kawan-kawan asdiqa ni jam'u sadiqin sarah la jam'u sadiq sadiq lang la harang berpihak harang kawan harang sahabat nah jam'u asdiqa wasan af'ila hau dak mai pak kau oleh meneng kawan-kawan kau meneng sahabat-sahabat kata lam la sa'alani ay talaba minni da'ih mengkau wa talabu yasduku bi ayakuna minal a'la dan ilat da'nan yasduku jahnya junkan jahnya gai bi ayakuna hong sepep amtai nyu da'nan minal a'la mengangkah kengok awil adna ataupun mengangkah kela awil musawi ataupun mengangkah semau kau ilat da'nan wal awalu tanpa tisa nak ke pak dok mengangkat kengok mai nah gang kengok nan padai tiai dok pe tengah ile ke yusamma amron ngepengan ile amar amar ni at-talabu minal a'la ilal adna lakau dok menggang kong kelong gang kong hau tanak sak kelong belanau lakau padai pe gang pi maknai ngak ni ile padai ya ka Allah Taala pada phong terai pada umat rasul-rasul pada umat nah Allah pada hamba-Nya pening ila amar wasani dan tidur ni ke pak dok mengangkah kelar nampak gangkah ngok ila ke doaan ila doa lah ya kata hamba ni terai ni tolakau dok hong po buah ila ke ila tu'a at-talabu minal adna ila al-a'la lakau dok menggang kongkah kelan ni nau nampak gangkah kengok nan ialah tu'a wasalisu iltimasan pak tiklau nyu ila iltimas tuah okey dok menggang semau kau gang kong tenak sak semau kau nah au klong pia ya ka tenak sak ya ka man nan ialah penat dok tikau ni nan iltimas ni tuah kau jak kau ala tariqi allati jara alaiha sahibus salam haitsu qala
Okey kan penentu jam geng amar doa iltimas. Yangนั้นเกิดขึ้นแล้วอบูชุญะนี่เกิดขึ้นแล้วเฮาเฮ็ดดอกไอ้ปะกา oleh นึงมึงkawan-kawan kau ดอกกันนี่maf'ul ni tak kenal dah an a'mala an a'mala ta'wil masdar ni jiang maf'ul sa'ala maf'ul itu nah sa'ala ni mutaaddi tu maf'ul maf'ul tu mutaaddi tu maf'ul đậu yêu phạ cao đậu ngạ kệ đậu kệ nó tổ asa maf'ul ke kabi nó tạo wil masdar an a'mala nó chiang maf'ul titua pak sa'ala belah nah pin lai tersebut le asdiqa kalau kau tu chiang sarah le wa qawluhu dan penuh ikat hafizahumullahu ta'ala penuh ikat lain nah ia lagi nah jumlatun du'aiyatun ia la jumlah asa jumlah kong kau tu dan hafizahumullahu ta'ala lanibal mudah-mudahan pau raksa pak phongyu oleh Allah Ta'ala mudah-mudahan Allah Ta'ala raksa pak phongyu pak phong asdiqa phong kawan-kawan phong sahabat kong nya telakau dok pegang ngak kitab mukhtasar ni nan kelakau tu berai nan ialah jumlah du'aiyah nah khabariyah lafzan insya'iyah maknan hong manale Allahumma hfazhum wa ya Allah raksa wak pak phongyu mana nan hau hidak ya menung kau ni menung kawan-kawan kau nan dau ke an a'mala mukhtasaran sepepek ngak kau a'mala nasab nah asalnya a'malu amila ya'malu an a'mala sepepek ngak kau mukhtasaran apa kitab kong mukhtasar apa kitab kong sengkhaip mukhtasar pegang ngak hasa kitab hasa kong sengkhaip ke mukhtasar huwa nyunan nyu dalam ikhtisar ila sengkhaip nan ma qalla lafzuhu wa kasura ma'nahu ila sengkhaip nan ma qalla lafzuhu hakiki kong teki lafaznya fa lafaznya teki wa kasura ma'nahu dan lo maknanya ila sengkhaip ni nah sengkhaip nah pena man huruf lafaznya pena asid mana ila sengkhaip nah tapi maknanya lo penanya ila sengkhaipเอากันยายแวงชงายปลนาวมานานาซิดปลนาวคันเนาะเห็นไหมยายนาตาหัตถายปังตัวกลาวมองมานายุกซิดmaksudnyaซิดปลนนี้ลำยาหูปลากอนะเฮาอิฟติซาร์เฮาสังขายบ่แต่เอเลมุคตาซาร์นี่มีฮัซิดมันบ่ปนุอิมยาแต่ฮัซิดแต่ปีมานายุปะมาบอกสลายบ่ลูนั่นเอเลอิฟติซาร์matan ni dah ni matan tah tumla man tum telai man tapi pa ngak sarah we ngak sarah dulu hai nan nương kawan-kawan kau là kau dok pe kau ni ngak hasa mukhtasar hasa sengkhaip fil fiqhi dalam ilmu fiqh nah pak penak na teker rồi bé ni tiai nah penlai yang sengkhaip nó cơ bại tay mata dài mata nó gật hụi càng thuần mà pala nên hay là cao độ về cao ngã đi một sân điều khán á đường bằng kawan nó là cao độ về cao ngã asa mukhtasar asa sengkhaip dalam ilmu fiqh nó sebut le fiqh như vậy le fiqh rồi á khan fiqh mà cái đại syarih huwa nyunan sareh mabak serai ke huwa nyunan ialah fikhi nan tapi tak fiqh fikhi ialah fiqh nan lughatan pengkah lughah asalnya fil lughati apa kelak fi jeung nasab lughatan mansub binazil khafid ialah fik nan masdar mufaqaha yafqahu mana level al fahmu mana la yal
fik ni lang yol afala tafqahun kene fahum la yafqahun maka timtahu phong như fiqh yang ni phong như hu yol lo phong munafik ni na fahum la yafqahun faqaha yafqahu mana la fahmu mana la yol fiqh ni cứ mana la yol pengkah lugah na yanan wastilahan dan pengkah istilah taនឹងថែមសិតកអ៊ីលហ្វិកនេះfahmu ma daqqa yol pak kik kong lum at pak sit na tapi nyol pak gang lo na akal gang thom da no su yol khang ye nyo tapi nyo yol fikah ni le yol si chumreu na ka ila al fahmu lima daqqa nyo yol khang na ka yol pak kik kong lum at bukan ia ulama fikah ya yol pak masalah lum at wastilahan dan pengkah istilah ialah ilmu fiqh nah còn đó là ilmu fiqh ilmu con wajib tiada tahu ilmu con wajib tiada baik fardu ain okay ilmu tauhid ilmu fiqh ilmu tasawuf dan ilmu fardu nah pengkah istilah nyunannya al-ilmu hasa ilmu bil ahkami hasa ilmu con thao hong hukum ilmu là lại thao hong hukum nah syar'iyyati hukum con bangsa syarak hukum akal lo hukum adat do fatwanan ialah ke kan ialah fiqh ila fiqh kan apa ni ila fiqhul akbar tauhid ila tauhid yal pengkah hukum akal pak wajib mustahil jaiz penang ilmu pengkah usuluddin ilmu tauhid bene ilmu fiqh ni yal hukum-hukum kong bangsa syarak cek mai nah yal pak wajib ni apa hukum syarak ni pemendeng hukum taklifi wajib pak taklifi lembu nah tetap wajib sunat harus haram makruh pak taklifi lembu tayal nah ya apa ile wajib ya apa ile haram takrifnya asal lalu nak pak hukum taklifi gak hukum taklifi lembu gak okey gak ile sebab syarat okey gak mani' Benar? Sah, sahih, batil. Bukan? Ya lumpi. Fiqh nak jajal pak nư-nư vậy nè. Pak hukum taklifi, ya thao lebih takrifnya. Như vậy là wajib, như vậy là sunnat, như vậy là harus, ya thao, ya yol. Maka yol benar oleh fiqh, ka oleh fiqh chứ ngô. Hau thao kun wajib sunnat no. Kan kun oleh fiqh. Nah, kun hukum taklifi ke sebab syarat mani' lek wajib nan tak sage sebab tak sebabnya sebab tembak waktu nyimta mani'nya bila mani' jing wajib apa nah nan ialah fiqh nan ya tahu pak hukum kong bangsa syarak al-amaliyati kong bangsa syarak kong bangsa amal và amaliyah ni hukum kong giao ngạ này nè hukum bahasa kana hukum syar'iyyah tapi pak i'tiqadiyah pak kong wajib tajak i'tiqad dalam tai dia tajak iman chưa Benar kan ialah fiqh orang pak kong pengkah i'tiqad ni ialah tauhid ni benar ilmu fiqh ni hukum syarak belah apa jauh ngak amaliyah ni kong bangsa jauh ngak hong ada ngak dia nah kat dalam qaulu al amaliyah qaidun salisun ilek kai pak tiklau kharaja bihi hong tepiak ya hong yu hong pak kai tiklau la fiqh nan tol da tahu hukum syarak kong bangsa amal soalnya hong yu nan ake al ilmu bil ahkam syar'iyyah
Pak ilmu tahu pak hukum-hukum syarak lai, tapi al-i'tiqadiyah pak kong bangsa i'tiqad kong macam tak japan lemtai dia. Hok kerja ngak apa ni? Ngak lemtai, tak japan i'tiqad lemtai. Ya kake kasubutil wujub lil qudrah. Ya ka tetap le wajib pak sifat qudrah. Fi qaulina lampuh penuk phong tialai al-qudratu wajibatun lillahi ta'ala. Ila sifat qudrat sifat kuasa nan wajib nak tengok apa? Wajib semua apa? Nan wajib i'tiqad lah apa nan maha kuasa. Ke apa kan ang innallaha ala kulli syai'in qadir. Apa nan kuasa tengok gil-gil sesuatu. Penan pak i'tiqad bukan pak tiai ngak apa ya. Bayan orang hu ialah ilmu fiqh orang penan ilmu tauhid. Nah wa hakaza dan ini baqiyatus sifati pak tok ka sifat-sifat kai wajib i'tiqad lepom ta sifat iradat dan sifat ilmun sifat hayat sifat sam' sifat basar nah tong pi te sifat tu aplau nan penan ialah hukum syarak lah tapi kong bangsa i'tiqadiyah fa yusamma dzalika maka yang pengen pak yang mengenai yang pengen label yang mengenai al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-i'tiqadiyah nan ialah ilmal kalam ila ilmu kalam ilmu tahin ni tempat sifat tu pelau ke nah mustahil wajib jaiz ke nan tauhid ila ilmu kalam asaka wa ilmu tauhidi dan ila ilmu tauhid baik kan gitu takrif kafi kat fiqh tahu hang tum hukum syar'iyyah hukum syara' al-amaliyah kong bangsa amal ngak al-muktasabu tepat rafa' jeung sifat meng al-ilmu kah dalam kan dia dalam hasyiah nah al-muktasabun hu tepat chang jeung chang makna jeung kat kan la sihwajuri al-birrafi muktasabun banyu birrafi yakni hal kaunihi makru'an birrafi hal keadaan juga apanya merafa' dah fa muktasabu jenganan ala annahu sifatun lil ilmi tengok sebab-sebabnya sifat ilmu okey fa ilmu ngapin al ilmu bil ahkam sifat mana tahu hukum hukum syarak kong bangsa amal tahu mengenainan al muktasabu tahu kong gang usahanya tahu nan kau enggak usahanya min adillatiha mengtalal-talalnya adillah jamak dalilun pina jamak adillah tahu makna kau usaha mengtalal-talalnya ulama tok serau ceriu tuah talal-talal okey tahu lek peni wajib yang enggak peni wajib beni haram enggak beni harus enggak beni sunat enggak okey tahu yang nan serta ulama tu serau ceriu istimbat ta usha tuah meng talal yakni talal kong humai meng al-Quran dan dalil meng al-hadis dan qiyas ulama at-tafsiliyati dalil kong bangsa tafsiliyah dalil kong bak seraya sasa bukan dalil ijmaliyah kio dalil tafsili taulah yang sembiang mengenai wajib ulama bermahlai yang sembiang mengenai wajib apabila tekan sembiang wajib ya mu sembiang ulama mutalal mulai usaha mutalal munal yang sembiang mengenai wajib apabila tekan sembiang ya tamu sembiang telau kian nyuci syarat telah mutal sembiang tol dah hajih menghadasi dan hadas pun hainan ulama berhukum ya ayyuhalladzina amanu iza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum ulama usaha talal Al-Quran mai okey pau pada na berhoi kan kong iman tung pi hapin lai phong hơi kan petang semiang kan pokok tang semiang pau pada na faghsilu wujuhakum maka kannya pe phong hơi gao bo phong hơi nah asal talal phong ulama mai hai no telah menjana sembiang kita jauh mức sembiang wajib yang mức sembiang bukan tahu le sembiang ni wajib mức talal lah talal ni pak tafsiliyah bak serang sasa
dalil kitab tentu. Bukan dalil am dalil dia. Belah ala mazhabil imami. Muktalal mengenai ni tengok mazhab imam-imam. Kia dalam fiqh mengenai minta mazhab-mazhab dia antara mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Al-Hanbali, mazhab Imam Maliki. Nanti mazhab tu thì nào? Fiqh ni na. Nhưng ta khilaf kau walaupun talal nahasa tapi imam-imam mengenai minta ialah ijtihad kat trong đi kau. Chừng ta khilaf kau. Tam ni lepas ni wajib. Tam ni akan wajib sunat. Misalnya niat na. Imam Tiai Syafi'i niat dalam sembahyang ke kat istimbat kat ijtihad lepas wajib sembahyang tumpih amal ibadat macam dah sembahyang perkara ibadat ke wajib ya niat. Nah, dalam mazhab Tiai niat nan ke chia rukun dalam ibadat, chia rukun sembahyang, chia rukun chia rukun muknya sembahyang. Perkara dalam ibadat ke jauh tentang niat terbansah. Nah, dasar muktalal nai innamal a'malu binniyat. Tampet kan pesah amal mengenai ke hong niat. Imam Tiai muktalal nan gai hadis nan innama hong takdil innama sihhatul innamal a'mal hum innama sihhatul a'mal. Tampetnya sah amal mengenai binniyat hong niat. Imam Tiai takdil nan Imam Kai hau niat hau chang niat au ka hawai sunat man. Ya ke Imam Hanafi ke sunat. Sembahyang hau niat au ka hawai. Kia pin mai khan sembahyang ke nai niat lai ko ni khan sembahyang ko. Nau takbir muka mai. Allahu akbar. Hum ta niat ya na. Mutalal nai. Talal kong. Innamal a'malu binniyat. Tampet amal mengenai ke hau niat. Tapi takdir apa? Innama tamamul a'mal binniyat. Tampatkan bersempurna amal mengenai ke hong niat. Hong mana niat ni sunat man tapi tiap bahasa dia niat ke siam sempurna. Dan kan kale banan tengok mazhab-mazhab talal mengenai talak wajib talak harus bukan talak sunat penan tui mazhab tui nak. Dan ya tiap pantui mazhab bukan pantui akal pantui pendapat jual boh tu bang ho. Tani ho katal martabat mujtahid dah. Nan ja tui ulama tui mujtahid imam-imam. Yang nanti tu imam mazhab Imam Syafi'i. Dia japai kaedah pak talal Imam Syafi'i. Nah. Imam Al-A'zami kong Al-Mujtahidi kong mujtahid gang kong tan martabat ai mực talal meng Quran tan hadis sub anh hau nên ialah mujtahid. Mujtahid ni kan pak thon to thon kan dah tahu pak gap na po chừng mujtahid nó kan dah tahu pak kitab na po chừng mujtahid nó. Iya na syarat-syarat nyulu yang kong kan chừng mujtahid ni tu ada ilmu lo pipia tal kumarat. Belah now mujtahid nya semantianya hau ni ya nyepi mung seman dan ya nyepi tamu seman imam-imam talau tai mai nah hatai mun doi hau ya hau ta mujtahid kai ga hau ta mujtahid chừng mujtahid nó chừng ai hết hau mujtahid loi hau. Betul sebab nak kan pan Quran dan hadis sub eng hau kan tui ulama nang ilaga nang mujtahid. Iya kan imam mujtahid imam mujtahid gitu. Nah. Lalu nak tejak tu ini imam kong azam bukan? Imam pung ya ke imam mazhab. Imam mazhab kong tu lebih pak kong masyhur nan. Pak mazhab nan. Ni imam pung ni nan. Ijtihad mutlak. Nasirus sunnati. Ialah kong tong sunnah. Imam-imam ni gang kong tong sunnah. Gang kong pahatiu sunnah. Bukan? Gang kong pahatiu sunnah gang kong tong sunnah ni pi.
kan ngak kaidah belah nau ngak cing karang cing kitab-kitab lu mazhab ijtihad istinbat hukum Al-Quran dan hadis sebaeng ni nah waddini dan yang kongtong agama hai tetui mazhab tu ni Abi Abdillah alam kunyahkat dengan Abu Abdullah kunyatuhu radhiyallahu taala anhu ya Abdullah ngan ke tiada pandai mazhab Syafi'i dengan ke Syafi'i nan imam teh dengan Syafi'i Syafi'i nan ialah nisbah ke bangsa yang bangsa napa ong ket deh bangsa napa ong ket dengan Syafi' pernah cik ya nisbah mai Asy-Syafi'i nah dan imam teh tu ialah Imam Syafi'i ngan ket ke ni ngan ket ni kenal lah Muhammad bin Idris Muhammad bin Idrisa ismul ladzi la yansarih nah Idrisa jarhang fatah alamiyah ada sakit ilat tuan Idris ni alamiyah tamhang okey ajamiyah Muhammad bin Idris Imam Syafi'i tu dengan Muhammad bin Idris bin Al-Abbas ongkat dengan Abbas ong disa Abbas bin Uthman ong titua ili ongkak Pelana Uthman bin Syafi' ongkak pula ongkat ke Syafi' ni ong diklau ket dan yang bangsa ongkak ket ongkak ket Syafi' dah Jangan cik jam le Syafi'i buat terai tak le mazhab Syafi'i ngan ke ngan su tahu Imam Syafi'i ngan ke ngan Syafi'i no ngan ke su yo kala tahu Syafi'i kan ngan no kan ngan ke dah ngan ongkat no Syafi'i Imam Syafi'i ngan Muhammad bin Idris ni nah belah nak kan ni jak saya selai balik jauh negara ni nak tahu kat hang saya selai nepi gai Imam Syafi'i ni nah kan thamba put je nepi gai bayau nak Asy-Syafi'i kan nisbah kat yang bangsa ke Syafi'i nah ya Imam Malik cik ya Malik Al-Maliki Imam Hanbal Ahmad bin Hanbal bila cik nisbah mai Al-Hanbali mazhab Hanbali yakni Imam Ahmad bila tu mazhab Syafi'i cik nisbah la Asy-Syafi'i pengkah fiqh nah pengkah fiqh ke tepat tu mazhab Asy-Syafi'i nisbah dan ulama layak bahasan yang toh ta Asy-Syafi'i ke tau bila cik ngan pun cik ngan Asy-Syafi'i hau mana la pan mazhab Asy-Syafi'i bayar pan mazhab kai cik nisbah kai Al-Maliki ruku Al-Hanafi ruku Al-Hanbali ruku Al-Hanabilah nah belana pernah sebut imam tirai kong dia tak tui dia tak taklid lempap furu' dia ni jak tui ulama berah dasar dia ni hotel kumrat cina tal jal Quran dan hadis menjaluk aing dia jak jal tui ulama fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun kan ni phong suo ahli zikir phong ulama yang kong jal Quran hadis sebah yang kong ilmu lu PPI sehingga yang kong aj mujtahid nah istinbat hukum hau hai nanti yak tui lah yak suo pop da suo mana pop da tui nan nanti yak tui lu mazhab nan Imam Syafi'i nan wulida kan ilak kan tabarruk tebuk barakat hang perwat kat nah sejarah kat Imam Syafi'i ni ke wulida yang dipuikat bi wuzata hang wuzah ile Gaza di Palestin kat dipuin nan ile serakomnad kat wuzah di Palestin
kedih pui ni sanata khamsin wa mi'atin. Thon sanah pak sunnah je. Sanata khamsin pak thon 10 dan hatau. Oh yakni hatau 10. Humana la Imam Syafi'i ni kita ulam ila salaf wai. Salaf nah. Yang kong to ulam ruwieng kelawat tau thon. Kelawat tau thon hijrah ni ila salaf ni nah. Chương cật ni đi pui thon hatau 10. Thon Imam Tia Syafi'i đi pui nan cứ thon Imam Hanafi bihmo. Bihmo hagang đi pui ma hagang ulama ukai. Ila po ganti na. Melayu ila kini. Patah ganti tumbuh kini. Patah tumbuh. Okay. Vài thật một phần là dự. Patah tumbuh berganti. Patah tumbuh berganti. Ini jauh nam ta cepat temau ganti mai vợ nữa nè. Pak phần nó jauh rồi nam ta pak temau ganti mai vợ kai. Patah berhilang tumbuh berganti. Patah hilang tumbuh berganti. Yang nan akan kan level ni thon Imam Syafi'i di pui thon hatau 10 hijrah. Hatau 10 hijrah nan thon ke di pui nan ke Imam Hanafi bihmo ni ya. Thon con Imam Hanafi bihmo. Hôm nay kan ni tan hong Imam Hanafi yo. Imam Hanafi na telau. Nah, tan hong hai. Cứ tan hong Imam Malik. Imam Syafi'i na ketan hong Imam Malik cingkan apa hong Imam Malik wa mata rahmatullahi alaihi wa ridwanuh dan wa mata hubihmu yahkat rahmatullah sengkam rahmat Allah pauturan rahmat na tengok kat wa ridwanuhu dan rito kat keritaan napak kat kat mata ni yaumal jumu'ati pak Jumat. Pihmo gai Jumat. Pihmo gai Jumat ni xem đó. Hai con pihmo pak gai Jumat. Ilek pau raksa ka piemeng asab kubur. Hujak asab kubur. Pihmo gai Jumat ni xem. Jadi Imam Syafi'i ni ke pihmo pak gai Jumat. Salakha Rajaba. Salakha Rajaba akhir bulan Rajab. Salakha akhir bulan Rajab. Sanata arba'i wa mi'atain. Cứ thon arba'i wa mi'atain. Tua tộc tạ. Nè. Cứ cật bì mô thon tua tộc tạ hijrah. Bila nak kan tahu oleh Imam Syafi'i mutum pada soal nào. Tua tộc tạ hijrah. Soal hong atum ha tau lembu pelau. Soal hong tau lembu pelau. Mau kena tum. Lembu blok pak thon. Imam Syafi'i na mo hulu ko lembu blok pak thon mun wa. Tapi ilmu yang perkat. Mo imam ulama ni perkat wa. Sehingga cik imam yang tui lam dunia di fi'lu. Mazhab Syafi'i ni ilmu mazhab pung jingang gai. Nah lam asi tiai ni nah. Pan Syafi'i tumpi nah. Melayu Thai ke Indonesia ke kau dia ni dan Syafi'i ilmu kat perkat walaupun mu kat kibet ilmu pak thon tapi perkat ya Imam Nawawi kena mu pak lu thon man pi mu tan tok tiu ke mu pak lu thon tapi kitab kat karang ya tau boh ini ni ialah tarikh imam-imam lana kan ka dalam sidqa ka dalam tong kan sejarah sidqa ti'asid dan mu'tabarak qauluhu wulida bi Guzah apa penui sarih la kadih pui ti Guzah nan waqila kan lek khilam na
dan takil tamនឹងulama la bi asqalan dipui ti plai asqalan wa qila bi mina dan tamនឹងកលតti mina ti Madinah dia mina dia wa qila bil yaman danនឹងla dipui kat di Yaman kan kan la khilaf lo ai ho cebah on na tapi entah pak muktamad pak kong lebih rajih juga wa nasha'a bi Makkah wa nasha'a dan kat ni perung tok di Mekah Imam Syafi'i na dipui di Guzah pek tapi tepil kat na perung tok di Mekah dia pun hom nak pak nak di Mekah na perung di Mekah ya tiada na cengka ni na dipui nam đây plai ni tapi tok na perung di plai kai dia pek tok na perung tinggal gang dia mek mu pa nau nên na perung tinggal gang cho nên Imam Syafi'i ni nasha'a ni perung tok di Mekah wa hafizal Qur'ana dan kat hafiz fal Qur'anan kat fal Qur'an hafiz temat wa huwa benu sab'a asinin dan yun ni mau kat tejuh thon wal Qur'an temat tok lam ta ya thế tejuh thon dak duit leuh tok man taka thau kêu tok pleu tok Imam Syafi'i tejuh thon temat Qur'an tok lam ta ya boleh imam na po nan tejuh thon buat Quran tok lam ta ya wal muwatta'a atau al-Quran dan kedau wal hadis muwatta hadis muwatta ni kitab Imam Malik na kitab hadis Imam Malik na kedwal pih gai kedwal temat gai wa huwa benu dan yunan mugat ashar wa huwa benu ashrin dan yunan 20 thon temat kitab hadis muwatta tiada 20 thon nya mentan curumiyah ka temat juga mentan finha ka temat juga thau kelai-kelai Imam Syafi'i ni 20 thon temat dia hadis muwatta zon ta ka dia nah wa tafaqqaha ala Muslimin bin Khalid dan kadhau ba fiqh tafaqqaha ka ba fiqh nan tengok Muslim bin Khalid Az-Zanji mufti Mekah Pak mufti Mekah Muslim bin Khalid Az-Zanji mufti Mekah wa azina lahu fil ifta dan hau izin nyu mufti Mekah na hau izin nyu ber Imam Syafi'i ni fil ifta dalam fatwa hukum kan fatwa hukum ke izin ber Imam Syafi'i yakni al-ijtihad ber Imam Syafi'i ni ijtihad hukum Al-Quran dan hadis ain kan izin mah bahwa Ibnu khamsa asyarata dan yunan padahal bukan 20 lembar 20 lembar na ông tuân kết công chữ mufti nó izin hơi phải ni hơi giàu khang nhớ ijtihad được bền hơi lùi tùy cao chừng nhiều nhà izin là tôi nên bữa dasa tôi nó thao cơn được sao kết phải alam nhiều hậu izin nha 20 lembar thon izin beb to hukum summa lazama malikan hatta munhu mulazamah ya Pak Imam Malik lazama mulazamah ni tok tetap hong Imam Malik bukan kan la tok pak tetap hong Imam Malik bah na tok tilpi halpi hong na pak hong Imam Malik hong na kelai-kelai hong tai lek pan dai ploh pan teh hong perada dah nah pak mulazamah tok kam hong Imam Malik mah fil Madinati hong Madinah ke Imam Malik ni ke tok Madinah dan Imam Syafi'i na pak hong Imam Malik ke tok tetap nan ke wa azina lahu fil ifta'i aidan dan ho izin ke pinlah napang Imam Malik ho izin ke dalam fatwa hukum gai apa Imam Malik ni ho chẳng bạch tùy ke đó fatwa hukum ain ya nah mutalal Quran hadis pan ain wa qadima Baghdad dan kadau datok mampi Baghdad Imam Syafi'i ni nah kan datok ke Baghdad plai Baghdad fajtama alaihi ulama'uha maka pertama tengokkan oleh ulama Baghdad nah phong ulama bila mada Imam Syafi'i na tau ti Baghdad phong ulama alam plai Baghdad nan hau nap tam kang ke wa akhazu anhu tan ho mui phong nyu mừng Syafi'i na pai hong Imam Syafi'i ti ai bila mada Imam Syafi'i na tau nan phong ulama Pak kena tahu Imam Syafi'i ke nama ilmu Imam Syafi'i ke wa sannafa fi hadza wa sannafa dan hau karang Imam Syafi'i hau karang hau tasnif kitab hau karang kitab dalam yu
dalam kal Baghdad nan mazhabahul qadim pak mazhab kan ialah mazhab qadim mazhab kan kong tok karang ngak tong kal Baghdad nan ialah mazhab qadim kaya mazhab Imam Syafi'i ni ta toa nyemta pak ialah mazhab qadim hong mazhab jadid pak qadim nanគឺគាត់tok kal Baghdad tok kada ka talab mamsi gitu nah summa ada ila Makkah hatta mun ka talab Makkah bu Imam Syafi'i talab Makkah bu summa kharaja ila Baghdadin hatta mun ka talab na Baghdad ka kena mana Makkah pula na tom ka tom thon kena ka Baghdad ka ka Iraq fa aqama biha syahran maka kada tok manyu tok Baghdad plan ka summa kharaja ila Misra hatta mun tu ban kenam sia kenam kaum sia Egypt wa sannafa fiha mazhabu al-jadida dan kada karang ka kitab hongak kitab mazhab kad ka ialah mazhab jadid mazhab hau nah boh ialah qaul jadid pak qaul jadid ni pak kad pak penuh ikat kong kad karang kitab kad pek hukum pil katam sia ya nah pil katam sia ya ni ialah qaul jadid pak qaul qadim pak katok kal Baghdad tok hukam amsio ini ni kom qadim ini wasannafa fiha mazhabahu al-jadida dan kadahu karang hau tasnif kitab mazhab jadid mazhab hau bi Jami' Umar hang Masjid Jami' Umar summa lam yazal biha nashiran hatta mun ila kam yakat ni tok ni tok msian lahut lam yazal ni senantiasa kam yakat tok nyu tok timsianan katengah ge nashiran lil ilmi tok sabsai ilmu tok ta ilmu timsian ya nah mustagilan bihi tok gol wam hong nyu gol wam hong ilmu kha telep ta tok ta hukum tok fatwa hukumគឺtok msian ni lahut ila an tawafahu Allah taala sehingga huma wafat hum tai oleh Allah taala radhiyallahu anhu sehingga wafat kat ke ketih mau tok timsian ni ngai wa nafa'ana bihi dan sengkam Allah taala beri manfaat hong yu hong kat Imam Syafi'i belah nak kah dalam le wa mata qauluhu wa mata sebab ke ketih mau wa sababu maudihi dan sebab mau kat sebab tai Imam Syafi'i ni nah annahu sebab banyu asabathu darbatun syadidatun ilik jauh pak kat ni oleh darbah syadidah tong kong sepat khang ta tong kong sepat khang chúng ta tong dạ tong Imam Syafi'i famarido biha maka kat huwa cingwa ayyaman gua atum gai summa mata tam kat pihmu ni hamana le kat ni gua kat da santa gang lo tong kat tong khan pam tai kat ni nah qala ibn Abdul Hakami qala ibn Abdul Hakami haulaya ibnu Abdul Hakam sami'tu ashaba kaumat ashab yad'u ala Syafi'i haulakau ta'a tengok Imam Syafi'i bil mauti lakau ta'a be Imam Syafi'i pe tai mentai nan talakau kan pe Imam Syafi'i ini tiang tai ini nah dan ilagang nak satu ulama alam imam-imam ya tapi entah setera ya tang entah setera ni nah tungpih nepi tang entah setera dan nyelakau tu apa kan pe Imam Syafi'i ni tai ashab ni nah nyelai ber fa kana yaqulu maka nyelai ni lam lakau tu nyelai Allahumma amit asy-Syafi'iyya wa ya Allah pamtai wa Syafi'i ni nyelakau ta không po kan pe po pamtai Imam Syafi'i penan nah wa illa dan yang lại tim ta đòi xa cái chứng nhau cao ta về Imam Syafi'i ni tai đòi xa Imam Syafi'i ni kat alam khang dai na kat alam khang dai không mình seman kat bay Imam Syafi'i ni chứng ashab ni là cao ta về Imam Syafi'i tai wa illa dan yang lại tim ta bahasan Imam Syafi'i không tai na zahaba ilmu malikin tentu lahir ilmu Malik nyahui lahir ilmu Imam Malik
bahasa ni Imam Syafi'i tu Imam Malik kelih upih pak mazhab mazhab Malik ni nah. Padahal Imam Malik kan tuan kat kongnya. Tapi hom tak nak khilaf hot cina talang kedah kau ke Imam Malik tak tertun kat dia kong. Belum tahu. Tuan izin benisah untuk ijtihad hukum hom mazhab ke ya. Hom tak panha je. Hom tak nak khilaf kedah kau ke. Khilaf hukum ke ai. Bên này ashab ni là cao tọa này nè. Là cao tọa với Imam Shafi'i tài nào. Bà sân Imam Shafi'i tội cái đó. Chừng hiệu bế ilmu Imam Malik. Bernal fazakartu maka hau sebut dia kau. Abdul Hakam nah, kau di mana Abdul Hakam. Kau mat ashab ni tu là cao tọa này nè. Ni tak kan với Imam Shafi'i tài. Chừng kau nak kan Imam Shafi'i. Fazakartu zalika li Shafi'i. Maka hau sebut dia kau pak yang mengenai nampak Imam Syafi'i kena kan Imam Syafi'i lah ini. Faqala maka hau la kau. Kalau ni hul kusyir kat tamanna unasun an amuta wa in amut. Faqala maka la inyu Imam Syafi'i. Pen like Abdul Hakam ni Ibnu Abdul Hakam ni nak kan Imam Syafi'i, jing Imam Syafi'i la mu syair. Faqala maka la inyu Imam Syafi'i na Imam Syafi'i lah ini. Tamanna unasun an tamuta wa in amut. Bahar tawil. Fatilka sabilul lastu fiha bi awhadin. Fakullil ladhi yabghi khilafal ladhi madha. Tahayya li ukhra misluha wa ka'an qad. Tamanna unasun haus ramau semaya ulim nisyanan an amuta sepek-pek kan pekam tai. Mending manusia nó nhờ semai nhờ tak kan pak boh kan pe kam tai wa in amat dan nyah lek kam tai fatil kasabilun maka nyun ciasa jalan lastu fiha hau hai hau kan ka lam nyu lam jalan na bi au hadin hong hai gang hau kan jalan kau kan hai gang ko ngap pe tai hau hai kuasa hau hai gang ko ngap pe kuasa pe kam tai kan lahu ta Allah Taala mana faqul maka hilai ba hilai ba lilladhi nampak gang kong ya bagi kong như toh khilafal ladhi ma to như toh kan pe chong pa ki kem toh loh mai na hôm nay le vợ như toh kan pe kam tai ba sen je po kom not mai pa toh loh mai pa tak tiet po toh loh mai cao kam tai pin li o như toh kan pe kam tai nên nè hơi lạ nó vậy nhiêu tahayya li ukhra tahayya về hơi stia riệp chấm á bạn ăn cái nó misluha giao như vậy hơi riệp chấm với như giao cạo không vậy bao nhiêu tôi là cao tôi khăn về cao từ hàng tái hôm nay nó nhấu về nhau stia riệp chấm nó nhau cái giao cao ấy và cả ăn cọt dan sesaulah giao cạo đấy kan lên vợ bà sân trên nhau cao khăn về cao tai nhau cái giao cạo em ơn nhau akan him tai giao cạo nhau khăn về cao tai lo với nhau tụ cái cao biến akan giao cạo em ơn nè về riệp trong stia nào hay khăn về cao tai hơi năm tai không cái vợ tai giao cạo tapi kata pelo nè fatuwfiya maka hatam nan habis moy gang con là cao tọa khăn về Imam Syafi'i tai hatam Imam Syafi'i tai blo nhau thân tai rồi cái này ile karamat wali po này fatuwfiya ba'da Syafi'i maka hu wafat di hôm tai hatam Imam Syafi'i tai blo bisamaniyata asyara yauman hong ploh pan ngai Imam Syafi'i pi mo ploh pan ngai cha ông tôi là cao ta khăn về Imam Syafi'i tai nên tai rồi khăn cái lên với tai giờ cạo con như tuần này cái ta hồng cái tôi là cao ta khăn về em tai ngày cái gu nó không tai đến áo canh tai giờ cạo và đến cao ta về Imam tai Imam Syafi'i tai hông ploh pan ngai nhom tai rồi phần này là karamat fakana zalika karamatan lil imam maka yang mengenai ini ialah karamat pokok mulia jemput imam tu rồi okay? Như là cao tạ về Imam Syafi'i tái nhớ tại Imam Syafi'i tái nhóm tay rồi nè cái tay vào cậu và wasafal musannifu kahliu ka